So hello guys, welcome to my channel Creative Art and Crafts। आज आम गोटे वीडियो रे रथ बनाइबा। हम एहीपरी गोटे रथ बनाइबा पट्टी साहाय्य रे। चला बे वीडियो टी आरंभ करिया। एबे मो रथर चक्का करिया पई ताको मार्कअप कर लेछि। एबे ए गुडको गोटे गोटे काटि देबा। हमें रथर 7टी जगह करिया। এই ভাবে আমি গোটিয়ে গোটিয়ে করে 7টি জায়গা করে দেব। আমার এবে 7টি জায়গা চকা প্রস্তুত হয়ে যাইছে। এবে তার বেসটিକୁ বনাই নেবা। এই ভাবে আমি দুইটি কার্ডবোর্ডକୁ কাটি দেবা। बेस्ट रेडी हो सारे पर आम चक्का को बाम्बो स्टिक रे सेट करी फेविक्विक रे लगे दवा। चक्का को लगे सारा बड़ी थी बाम्बो स्टिक को काटी दवा। आम रथर ऊपर को बनाइबा। ऊपर वेस्ट को सेट करने गोटे को इस भाव काटि ना। ऊपर वेस्ट को सेट कर कटा गोटे गुड़ को आम सेट कर ना। पट्टी को सेट कर सारा पर फेविकॉल देकी सेट करना ऊपर वेस्ट को। तापर या मास्किंग टेप रे सेट कर दो। या सेट कर सारा पर पेपर स्टिक बनाइबा। पेपर स्टिक बन सारा रथर साइड पाख को आम बनइबा। भाव यहीपरी आम साइड रे बनइबा। गोटे गोटे करी आम सब साइड बनइबा। लगाई था मास्किंग टेप को खोली दो। एबे हमें बनै था रथर ऊपर बेस रे पेपर सेट करिया। यहीपरी भाव में आम सब पाखरे पेपर को सेट करवा। ऊपर भाग को बनेगा पूरा ऊपर चूल्हे काटिके रथर भाग को बनेगा। आम सैंड पेपर आपको बस साइज कर ना। एबे आम बनई पेपर स्टिक रे बनई दौड़ी गुड़ी को एबे ग्लू द्वारा पेस्ट करना।
ଅପର ପାର୍ଟଟିକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ପୁରା ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ପେଷ୍ଟ କରିଦେବି। ତାପରେ ଘରକୁ କାଗଜକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିକି କବାଟର ଆଗକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ କାଟିଦେବା। साइड बॉर्डर देवा लगे एपरी भाव आम पेपर गुड़ काटी रथर बॉर्डर को देदेवा। एपरी भाव आम कलर कर सारापर रथ को डिजाइन दवा कागज एपरी भाव रथ को डिजाइन करदेवा कागज कागज कटा रथा पर पेस्ट करदेवा। तापर आम रथर पटका को काटिक लगे सारापर आम रथ कम्प्लीट हो रथर अधिक डिजाइन देवा लगी मु मार्केट रू बड़ क्रीम आनी लगे देछि अधिक सुंदर देखा लगी। लगे सारापर आम
रथ कंप्लीट हो गला। आपको वीडियो केमती लगे प्लीज कमेंट रे जणावे। वीडियो टी को शेष जाए देखी चैनल तरफ आपको धन्यवाद।